से कुछ मैं बेल्ला रे खाई हैं बेल्ला रे खाई तो पे चकड़ी भी नहीं आरो केते बदमाशी होउची तू जानिनु ना मो वीडियो को अछि बोली मु तार गोटे बराडे धर देइची तो से एइथि लागि माने मोरा एक्शन करी मामा मामा देखि आउ टिके मामा कोन बेला बेला या नमस्कार संग माने केमती अच्छे समस्त आशा कर समस्त बहुत भल बहुत खुशी थे आम मैंने भी बहुत ही भल अच्छु देखी प्रियांशी नमस्कार संग मैंने लाज कौन लाज कि नहीं तो आज वीडियो पूरा दुकान भितर स्टार्ट करछु माँ झील टे बसी आज कहीं ना बड़ जाइनी स्कूल ए रेडी होची से जीवाई से तार स्कूल जीव ता बाबा बोले ड्यूटी पलैले आम माँ पिला दुकान अच्छु 9टा हेल्ले सी भी अंगनवाड़ी पलैब तापर मु एका दुकान घर रोसई एपट सेपट कम चली रते मुड हो वीडियो बनवाई बनई दूची आदान खाइबुनी खाइदे कहीं किलो मुंड बुले हेनी हेरा खाइले केंदे मुंड बुले हम केंदे मुंड बुले हम कहलु केंदे मुंड बुले हम पड़बू केंदे मुंड बुले हेगी हेरा रिलैक्स अच्छी खाई मुंड बुले पड़ू देखलु दीदी आइले कि कौन आज्ञा आसीना आज जानी अंगनवाड़ी आज मन होनी अंगनवाड़ी ते छाड़िया तते मन हो कौन मन हो अंधनवाड़ी जावाई मन हो जीवु हाँ आज बा दीदी अंडा देवेनी हाँ जरी के देवी आज बा दीदी अंडा देवेनी आज आज नुह सोमवार तो आज अंडा मिलबनी बुझी पारुनी डाली रे अंडाटा को चकटा है कि दिया होची अच्छा यहाँ कहूँ तोर जो एते पूरा भाषा क्लियर भाषा मुझे बुझी पारनी बेलीटा तो तू कहीं ना मो मन दुख हम करिबिनी तो मन दुख हम मोर बड़ हो माँ हाँ आश्चर्य हो जाऊँ पूरा देखिकी रखीदवा रखिया हमाटा से रहिले सीना खाइया देले हाँ तो चलुची गोड़े रे तू के चलुचु तो गोड़े टी सी ता गोड़े चलुची थी बुधवार मु आसबि घर आसबि मु सकाल सकाल जो माने गाँव रे अछंती गाँव र खाइबा कोन जानि चंती मुड़ी 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 ता संग चौप बरा खाई खाई भात खाई सारी स्कूल में रेडी है मो धन फैन न लगे गरम हो झाड़ हो मोर के कौटी खाऊ अंगठा लगेचु ओदा ओदा लगिला मो गोड़ को पढ़ा छुआ मोर दीदी न आसुणु
झियो मोर रेडी ହେଇକି ବୁଲିଲାଣି ହେଇ आ दीदी तमर जाइल डेरी होची मो झियो बाहर की बुलिलानी काई 9टा साथ देलानी 9टा पूर्व आसुन 9टा आड़ को पहुँचो देख अनेलु टिके वीडियो करी दउची मो झियोर तमर नुह टाइली फटेकी पानी बाहर आज देखुन सब ओदा हो जाइए ये जो गाँ पानी आसुनी हाँ 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 ये देख हाँ जो मोटर है बंद हो जाऊँ कौन आज कहीं पिला ना जे हाँ धन टाटा मुझे कहली मुझे आज कौन पे अंग मुझे कहली आज कौन पे अंगनवाड़ी जीवु आज दीदी अंडा देवेनि सोमवार कौन डाली रे अंडा चकटा है घंटिनी अच्छी यदि पिंधिकी जाऊनु मोजा बैग भितर थुआई कौन ताक नहीं धूप दौचु कि धूप दौनुटी दुकान रे ये जो सर दुकान में कहूँ जो स्कूल रे दबुनी 12 दिन हेले जाइए दिहब इक्कीस दिन तांकर केवल ता माँ बापा छुआ ना समस्त आम केवल 12 दिन पर्यटन पूजापूजी करवानी ये जो वर्षा है जाऊँ हाईस्कल सब खाया मिलूँ बुधवार शुक्रवार मंगलवार मिलूँ भात सोयाबीन बड़ी तरकारी अंडा अंडा सिझा गला ये वर्षटा पर आर वर्ष तू भी खाइबू तो टिफिन भाई टेंशन नबार नहीं ना खाई दे हाँ गला ना यही वर्षटा आ मो झीर रहा शिशु मंदिर रे ना गुरुकुल रे कहीं तार भी सप्तम हो गला आइले पिला पिला आइले मीटिंग हम दीदी कहले मामा को डाक आसबू कौ मीटिंग हम कौ मीटिंग हम आसुनु कौ पिला आई आउ तमें चलू न मुझी माड खाइबू जाऊचु कि नहीं कहला खड़ी दियो एडे सुंदरिया झीटा मोर देखला के बदमाशी होउची अंगनवाड़ी आसिकी कहूँ मु बिस्केट खाइबी एनु बिस्केट खाइबा टाइम ना भात खाइबा टाइम अंगनवाड़ी बोधे भात खाई आसनी कि कौन घर के बदमाशी हो ना मो बैक कैमेरा करके देखा ना केंद्र बदमाशी हो देख देखु समस्ते कभी प्रियांशी बदमाशी हो तू बाबा फोन में देखू मु बाबा पाखक छाड़देवी गोड़ कुआड़े सी कुआड़े भात खुआईदेवी ना कहीं बिस्केट एनु खाइबा टाइम गोटे है देखिलु टाइम है आसीगना केतरा केतरा है टाइम गोटे है माने अधा बेल पूरा खरा बेल यहाँ हाँ बिस्केट मु देविनी ना मुझे जाऊँ कथा भी आज प्रियांशी सागर कौन है मो झीर कौन है हाँ कौन भी बाड़े हाँ कौन भी कहनु हाँ तू कौन करथलु मामा बाड़े हाँ तापरे हाँ कहला मामा बाड़े मिछ कहनी कौन कह मिछ कथा कहूँ मिछ कहू मिछ कहू शुण जहाँ परिवा आण गोटे प्रकारिया परिवा आण बेकार खाली सब परिवा गुड़ाक पोचरा हो जाऊँ देखुन कलरा कलरा पाची मैंने आउ कि कर उपाय ना या पानी खिया जिन कौन कर अल्प अल्प तथा 250 टाका आनी
ତମେ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡେଲି ତ ବଜାର ଯାଉଛ ହଁ ଆଜି ଧରିନ ପୋଟଳ ଆଣିଲ ହଁ କାଲି କଲରା ଆଣିବ ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ଭଳିଆ ପରିବା ଆଣିବ ଓହୋ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ଯୋଉ ପରିବା ଆଣିବ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ଆଣିବ ଏ ଟମାଟର ଲାଗେ ନା ତୁ କାହିଁ ଟମାଟର ପଚରା ଲୋ ଧନ। ପଚରା ହଁ ଏ ସବୁ ପରିବା କେତେ ପଚରି ଯାଉଛି ଦେଖ ପୋଟଳ ପାଚିଲା ଏଇ କଲରା ପାଚିଲା ପୁରା ବାଧୁନି ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତଥାପି ତ 250 ଲେଖା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବେଶୀ ଆଣିଲିନି ନାଇଁ ହଁ? ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଆଣିବ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣଟେ ତାକୁ ଜଗିବ ତାକୁ ଜଗିଲେ ସେ ଶୋଇବ ଜଗିବ ଫ୍ରିଜରୁ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଦିଟା ଆଣିବ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଉ ମୋ ଝିଅ ତା ମାମା ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଦେଉଛି ଏ କ'ଣ ଘର ଓଳଉଛୁ ହଁ ହଁ ଘର ଓଳେଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛୁ ତ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହଁ ଆରେ ଥୋଇଦେ ତା ଜାଗାରେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଥୁଆ ହୁଏ ଛୋଟ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଓଳେଇକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚକାଚକ ଆଉ ତଳେ ବସିକି ଖାଇ କିଏ ପାରିଛି ହେଇ ନିଜେ ପାରିଛି ଖଟରେ ପାରିଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ଏଥର ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦବା ମୁଁ ତମ ସବୁ କାମ କରିକି ଆଇଲାଣି ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦବା ଏଥର ହଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁ ହେରି ଚୁଟିରେ କାହିଁ ଲାଗିଛୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ଏଇଟାକୁ ତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ହଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ହଁ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ତୁ ଶୋଇପଡ଼େ ସେପଟେ ସେ ଶୋଇବ ବୋଲି ପାରିଛି ନାଇଁ ସେ ତାକୁ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇବି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏତିକି ଖା- ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ତା ପେଟ ବସି ଯାଉଛି ଖାଇନୁ ଭାତ ସେଥିରେ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲା କହିଲ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ମିଟିଂକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦିଟା ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଣିକି ଖଟ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ହଁ ସେ ଆସିକି କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ଓହୋ ଦେଲିନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଇଠି ବା ସାଇଜ କରିଛି ଆଉ ସେଟା ସାଇଜ ହବନି ଖାଇ ସାଇଜ ହବ ସାଇଜ ଖାଇସାଇଲେ ହଁ ଆଉ ବା ଆସ ଭୋକରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଖାଇଦବା ଧନ ଭୋକରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତ ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ତାପରେ ସାଇଜ କରିଦେଇକି ପାରଦେବି ତୁ ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣିକି ସବୁ ଟିକେ ଥୋଇଦେ ଉପେନ ଦିଦି କିଛି କରୁନି ନୁହଁ ନାଇଁ ପରା ଲୁଣଟା ଆଣେ କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଲୁଣ ତମର ସଇଲା ତମର ସଇଲା ସକାଳୁ ତ ବାହାରିଲା ଏତେ ଖଣ୍ଡ ପାଣି ସରିଗଲାଣି କଣ ଲୁଣଟା ଗ୍ୟାସଟା ଏଇନା କ'ଣ ନାଲି ନାଲି ଜଳୁଛି ସରିବା ଉପରେ ହବନି ମ ଲୁଣ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ତଳେ ଥିବ ହଉ ଯା ଆଳୁ ଆଣିବୁ ଏ ଚଟିକି ଗୋଟେ ଚଟିକି ଆଇଲେ ତୋ ପାଇଁ ଚକଡ଼ି ଦେବି ଯା ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପାକ ଦେଇଦେବି ଦେଖ ଆଇଲେ ମୋ ପାକ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବେଲାରେ ଖାଇବି ବେଲାରେ ଖାଇବି ତ ତୋ ପାଇଁ ଚକଡ଼ିବିନି ଆଳୁ ଆଳୁ ଚକଟିଲେ ଖାଇତେ ଖାଇବୁ ଲୁଣ ପାଣି କରିକି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଚକଡ଼ି ଦେବି ସବୁ ଲଙ୍କା ପକେଇବି ମୁଁ ଏଥିରେ ହଁ ଆଳୁ କଲେ ଲୁଣ ପାଣି ଲଗେଇକି ଖାଇବୁ ହେଲା ଲଙ୍କା ଦେଖି ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବି ଦିଟା ଯା ତୋ ପାଇଁ ଚଟିକି ଆଣେ ଲଙ୍କା ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟିକି ଆଣିକି ଆସିବୁ ଯା ସୁନା ଝିଅ ମୋର ଦିଟା ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିବି ଦେଖେ ଏଇଠି ଏଇଟା ପିଆନ୍ସିର ନା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଦିଟା ଆଗ ଚକଡ଼ି ଦେଲି ଦେଖିଲୁ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଧନ ଏଇଥିରେ ନେ ଖାଇବୁ ଏଇଥିରେ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଦେଖି ଖାଉନୁ ହଁ ହେଲା ସେଇଟା ସୋଡ଼ୁଅ ତୋର ଉପନ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ସୋଡ଼ କରି ଖାଏ ହଁ କଲରା ପୋଟଳ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ତ ସଇଲା ଯାଇକି ଆସିବ ଆମ୍ବ ଆଉ ପିଆଜ ଖାନି ପିଆଜରେ ଖା କେମିତି ଚାମୁଚି ଖାଉଛୁ ଚାମୁଚିରେ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମେଘ ଉଠିଲାଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିବି ହେରି ମୋର ଯାଉଥିଲି ଲୋ କେତେ ବୁଦ୍ଧୁ ମୋ ଧନର ତୁ ଟିକେ ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁନି ହେରି ତୋଳିକି ଆଣି ଭୁରି ଯାଉଛୁ ମୋର ଯାଉଥିଲି ଲୋ ମୋ ଧନ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧୁ ମୋ କଣ୍ଢେଇର ମେଘ ଆଇଲାଣି ମାମା କ'ଣ ଶୁଖାଶୁଖି କଲିଛ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୋଲା ତୋଲି ତଲିତି ଆନ ହେଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛି ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ
2:15 ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ନ ଶୋଇଲେ ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଖାଆ ପିଆ ସଇଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରେ ଶୋଇବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀର ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ପକ୍କା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି, ଯାହା ହଉ ସେ 400 କେତେ 500 ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡେ ଭିଉ ଯାଇଛି। ହଁ ନମସ୍କାର, ଖାଲି ତ ନମସ୍କାର, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ହଁ ତଥାପି 500 ପାଖାପାଖି ଭିଉ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକିନା 7 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକଉଛି, ଆଉ କେତେ ବା ଭିଉ ଆଉ ଆଶା କରିହବ। ତ ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟାଂଶୀର କଥା ଗୁଡ଼ାକ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନା ନା କଣ ଟିକେ କହିଦେବୁ କ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଲାଜ କଣ କରୁଛୁ? ଲାଜ ନାହିଁ, କହିଦେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ଆଉ କାଲି କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ କହିଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଲାଣି ତ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। କାଟିଦିଅ।